आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। 1 जून को मानसून केरला के साहिल से टकराएगा। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून आगे बढ़ गया है और इस माह की 19 तारीख को अंडमान और निकोबार जज़ायर और इस आसपास के इलाकों से टकराने का इम्कान है और 1 जून तक केरला पहुंचने के इम्कानात हैं। इन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून फैलने के इम्कानात हैं। ताहम इस साल जुनूब मगरबी मानसून तौक़े से पहले आने के इम्कानात हैं। पिछले हफ्ते IMD ने पेशन गोई की थी कि ये 1 जून से या 27 मई को या इससे पहले केरला के साहिल से टकराएगा। मानसून अंडमान के ऊपर आगे बढ़ेगा, केरला को छुएगा और बारिश लाएगा। मानसून का मौसम दरअसल जून से सितंबर तक रहता है। पिछले साल जून के दूसरे हफ्ते में जुनूब मगरबी मानसून केरला में देर से पहुंचा। कहा जाता है कि इस साल 1 जून को यानी आम वक्त पर केरला से टकराने के इम्कानात हैं। पिछले महीने IMD ने इंकशाफ किया था कि मानसून के मौसम में बारिश मामूल से ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि LPA के 106% तक रिकॉर्ड बारिश के इम्कानात हैं। IMD ने कहा है कि वक्तन जुनूब मगरबी मानसून की नक़्ल व हरकत के बारे में मालूमात फराहम करेगा। ताहम इसने पिछले साल LPA का सिर्फ 54% रजिस्टर्ड किया है। तेलंगाना इंतखाबात हतमी पोलिंग फीसद जारी। गुज़िश्ता के मुकाबिल वोटिंग में 3% इजाफा। तेलंगाना में इंतखाबी पोलिंग का ख़तई तनासुब जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज शाम पोलिंग के हतमी तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर रियासत में 65% पोलिंग हुई है। भुवनगिर पार्लिमानी हल्के में सबसे ज़्यादा 76% और हैदराबाद में सबसे कम 48% वोटिंग हुई। इन्होंने बताया कि नरसापुर असेंबली सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 84% और मलकपेट में सबसे कम 42% पोलिंग हुई। इनके मुताबिक साल 2019 के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात से तक़ाबुल किया जाए तो पोलिंग में 3% का इजाफा हुआ है। रियासत की 17 लोकसभा सीटों के साथ साथ कंटोनमेंट असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पुरअमन पोलिंग हुई। हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 35,809 पोलिंग मराकज़ क़ायम किए गए थे। इंतखाबी मैदान में 525 उम्मीदवार हैं, जिनमें 50 ख़वातीन शामिल हैं। कल राय दहिंदगान ने उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज कर दिया है। आंध्र प्रदेश में पीर को पोलिंग के दौरान तशद्दुद के वाक़यात, कई इलाकों में झड़पें, आंसू गैस का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश में पीर को पोलिंग के दिन रियासत के कई अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। कई मुकामात पर हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद तेलुगु देशम BJP और जनसेना के कारकुनों में खून रेज़ झड़पें हुई। बाज़ इलाकों में कांग्रेस और YSR कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात रोनुमा हुए। इन झड़पों में सैकड़ों कारकुनों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। तशद्दुद के दौरान गाड़ियों को जला दिया गया और बाज़ इलाकों में EVM मशीन को नुकसान पहुंचाया गया। तशद्दुद से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए। सुबह 7 बजे से तशद्दुद और झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात देर गए तक जारी रहा। इस दौरान YSR कांग्रेस के रुकन असेंबली ने एक पोलिंग बूथ पर एक वोटर को तमाचा रसीद कर दिया, जिसके जवाब में बूथ पर मौजूद दीगर वोटर्स ने रुकन असेंबली की पिटाई कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान आज सुबह सड़क हादसे में शदीद जख्मी। मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान आज सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में इनको शदीद चोटें आईं। इत्तलात के मुताबिक वो सुबह सफ़र कर रहे थे कि अचानक इनकी बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गई और इनको यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज अभी जारी है।
بہت جلد نئے راشن کارڈ جاری کرنے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اعلان۔ نئے راشن کارڈ کی اجرائی کے معاملے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں جلد ہی نئے راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راشن کارڈ جاری کرنے کی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں برقی کی کٹوتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل سے سیکریٹریٹ جائیں گے اور حکمرانی پر پوری توجہ دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن سے قبل سیکریٹریٹ جانے پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ سیکریٹریٹ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق ہنگامی صورتحال کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسمبلی میں ہر مسئلے پر بحث ہوگی اور فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اے پی میں کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے تو بھی دونوں ریاستوں کے مسائل حل ہوں گے۔ پڑوسی ریاست سے ہم اچھے تعلقات رکھیں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وہ اگلے 10 سال تک ریاست میں برسر اقتدار رہیں گے۔ نارائنا جونیئر کالج سنتوش نگر برانچ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں نے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے شہر میں نارائنا جونیئر کالج کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ بائی پی سی میں 440 میں سے 437 مارکس حاصل کرتے ہوئے سمیرہ، سدرا اور آمنہ نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، اور ایم پی سی میں 470 میں سے 466 مارکس حاصل کرتے ہوئے رقیہ اور نہاریکا نے ٹاپ کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی شاندار نشانات سے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو نارائنا جونیئر کالج سنتوش نگر برانچ میں آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے مسٹر روی کمار سے 9848879222 پر کانٹیکٹ کریں۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔